नमस्कार, जय जगन्नाथ। वेलकम टू लर्न ज्योतिरेखा। आज आम +2 फर्स्ट ईयर साहित्य ज्योति जहाँकि कंपलसरी ओडिया तार गोटे विषय मधु बाबू जार लेखक होती डॉक्टर चिंतामणि आचार्य। आज आम तार किसी सर्ट क्वेश्चन करवा। एथिरे 1 नंबर ठारू 5 नंबर पर्यंत देइछि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 5 मार्क रो क्वेश्चन देइछि। दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मध्य देइछि। एबे चलंतु यार सर्ट क्वेश्चन करवा जहाँकि 1 मार्क। संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। 4टी उत्तर थिबो सेथरु गोटे बाछिकी लिखिबो। क नंबर चौधरी रघुनाथ दास का ज्येष्ठ पुत्रर नाम कौन? ऑप्शन देछि गोपाल वल्लभ, राधा वल्लभ, उमा वल्लभ, गोविंद वल्लभ। आंसर गोविंद वल्लभ। ख नंबर भीमा भूया उपन्यासर लेखक किए? गोविंद वल्लभ, गोपाल वल्लभ, मधुसूदन, कान्हूचरण। आंसर गोपाल वल्लभ। ग नंबर एमानक मध्यरु केउटी पाठशाला रे उपर बेला पढ़ा हेउ नथिला? रामायण, महाभारत, भागवत, पणिकिया। घ नंबर कलिकता रे गोविंद वल्लभ को प्रथमे किए आश्रय देथिले? अंबिका प्रसाद, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रवींद्रनाथ। उत्तर अंबिका प्रसाद। 1 नंबर लॉर्ड कर्जन का आदेश रे निम्नोक्त केउ अंचलटी को ओडिशा रे मिसाई दियागला? रायपुर, बिलासपुर, जयपुर, संबलपुर। उत्तर संबलपुर। 6 नंबर मधुसूदन जीवनर मध्याह्न केते थर बिलातग्रस्त करथिले? थरे, 2 थर, 3 थर, 4 थर। उत्तर 2 थर। केउ मसीहारे भारतर मंत्री शासन प्रतिष्ठित होइथिला? 1920, 1921, 1922, 1923। आंसर 1921। कलिकतार केउ कॉलेज रे मधुसूदन अध्यापना करुथिले? चंदनपुर, जगदलपुर, श्रीरामपुर, चक्रधरपुर। आंसर हेबो श्रीरामपुर। 6 नंबर किए ओडिशार प्रथम गवर्नर? जॉन वुड्रफ, जॉन हबाक, मिस्टर इवांस, जॉन बीम्स। आंसर जॉन हबाक। 9 नंबर मधुसूदन दास का श्राद्ध दिवस केबे पालन करा जाए? जनवरी 28, फेब्रुआरी 4, मार्च 24, एप्रिल 28। आंसर फेब्रुआरी 4। ट मधुबाबू केउ धर्म ग्रहण करथिले? ब्राह्म धर्म, महिमा धर्म, ख्रीष्ट धर्म, इस्लाम धर्म। उत्तर ख्रीष्ट धर्म। एबे 2 नंबर प्रश्नर उत्तर करिबा। केउ महापुरुषंक जीवन कहानी उत्कलर अर्ध शताब्दीर इतिहास? मधुबाबूंक जीवन कहानी उत्कलर अर्ध शताब्दीर इतिहास। ख नंबर मधुबाबू उत्कलर घरे घरे केउ नामरे परिचित? मधुबाबू उत्कलर घरे घरे मधु बारिस्टर नामरे नामित। मधुसूदन केउंथिपाई निरंतर व्याकुल थिले? देश और जातिर सर्वविध उन्नति पाई मधुबाबू निरंतर व्याकुल थिले। मधुसूदन का जीवनर चिरलक्ष्य कौन थिला? ओडिया किपरि ओडिशा बाहरे देश विदेश सम्मानित हेब यह मधुबाबूंकर जीवनर चिरलक्ष्य थिला। मृत्यु शय्यारे मध्य केउ कथा मधुसूदन का एकमात्र चिंता थिला? मृत्यु शय्यारे मध्य ओडियार उन्नति कथा मधुसूदन एकमात्र चिंता थिला। केउ ग्राम को प्रत्येक ओडियार तीर्थस्थान बोली कहा जायछि? सत्यमामापुर ग्राम को प्रत्येक ओडियार तीर्थस्थान कहा जायछि। तेबे मधुबाबूंक पितांक नाम कौन? मधुबाबूंक पितांक नाम चौधरी रघुनाथ दास, मातांक नाम श्रीमती पार्वती देवी। पितृदत्त नाम थिला गोविंद वल्लभ। मधुसूदन का सान भाईर नाम कौन थिला? मधुसूदन का सान भाईर नाम गोपाल वल्लभ थिला। बाल्यकाल रे मधुसूदन केउठारे पाठ पढ़िथिले? बाल्यकालरू मधुसूदन गाँ चाटशाली रे पाठ पढ़िथिले। प्राचीन ओडिशा रे वंश परंपरा क्रमे केउ माने प्राथमिक शिक्षा भार ग्रहण करुथिले? प्राचीन ओडिशा रे वंश परंपरा क्रमे क्षितिवंश अवधान माने प्राथमिक शिक्षा भार ग्रहण करुथिले।
ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଅବଦାନକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଅବଦାନକୁ ଓଝା କହନ୍ତି। ଆଗେ କେଉଁଠାରେ ଗାଁ ପାଠଶାଳା ବସୁଥିଲା? ଗାଁର ଖଣ୍ଡେ ଚାଳି ଘରେ ବା ଶୀତ ଦିନରେ ଆମ୍ବ ବରଗଛ ମୂଳେ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀ ବସୁଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଭୂମିରେ କେଉଁ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଭୂମିରେ ଶୁଆପକ୍ଷିଆ ଖଡ଼ିରେ ଲେଖୁଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଥିଲେ? ତାଳପତ୍ର ଲେଖନୀରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ମଡ଼ାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅବଦାନଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅବଦାନଙ୍କର ଶୂନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସି କ'ଣ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ଚାଟଶାଳୀକୁ ଆସି ଅବଦାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା? ଚାଟଶାଳୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ଲୋକ ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର ଚାଟଶାଳୀରେ କେତେବେଳେ ମାନସାଙ୍କ ପଚରା ଯାଉଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଆବୃତ୍ତି ପରେ ମାନସାଙ୍କ ପଚରା ଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର ମଧୁବାବୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ କଟକର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ କଟକର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିତାମହୀ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ପିତାମହୀଙ୍କର କ'ଣ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା? ପିତାମହୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ମଧୁବାବୁ କିରସ୍ତାନ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବର କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକରେ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି କେଉଁଠାରେ କେଉଁ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଟକ ହାଇସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ କରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିରାଣୀ କାମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଗେ ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ଲୋକେ କିପରି କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ? ଆଗେ ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ଲୋକେ ଷ୍ଟିମର ବା ଧୂଆଁ କଳଚାଳିତ ନୌକାରେ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ। ନମ୍ବର କଲିକତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର କାହା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା? କଲିକତାରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହାଜରା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ପାଦ୍ରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କେଉଁ ବିଷୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ MA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାର କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ କଲିକତାର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର ଶେଷରେ ମଧୁବାବୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ? ଶେଷରେ ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ବେଶ ନମ୍ବର ଦେବା। ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କହିଥିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ? ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ କ'ଣ ହୋଇପାରିଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲେଜରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପଢ଼ାଇ ସେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BL ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BL ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଲିକତାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲାବେଳେ କାହାର ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ କଲିକତାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲାବେଳେ ସାର୍ ଆଶୁତୋଷ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଗୃହ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ କାହାର ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? ମଧୁବାବୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ପ୍ରିଭି କାଉନସିଲର ଅନୁବାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର ମଧୁସୂଦନ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଓଡ଼ିଆ କାଗଜପତ୍ରକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ।
ल नंबर मधुसूदन ओडिया कर्मीमानंक शिक्षार विस्तार पई कलिकतारे केउं विद्यालय स्थापन करथिले। मधुसूदन ओडिया कर्मीमानंक शिक्षार विस्तार पई कलिकतारे नैश्य विद्यालय स्थापन करथिले। मधुसूदन कलिकता छाड़िबा परे नैश्य विद्यालय गुड़िक कौन हैला ना मधुसूदन कलिकता छाड़िबा परे नैश्य विद्यालय गुड़िक भांगी गला। केउं राजांक नामरे गोटे वर्ष गणना हुए। पुरी राजांक नामरे गोटे वर्ष गणना हुए। मधुसूदन जीवनर श्रेष्ठ साधना कौन। विच्छिन्न ओडिया भाषी अंचल को एकत्रीकरण करवा थिला मधुसूदन श्रेष्ठ माध्यम बा श्रेष्ठ साधना। ओडिया भाषी अंचलर एकत्रीकरणर प्रथम उद्यम कौन। ओडिया भाषी अंचलर एकत्रीकरणर प्रथम उद्यम उत्कल सम्मिलनी। मधुसूदन स्थापन करथिबा जोता कारखानार नाम उत्कल टैनेरी। मधुसूदन जीवनर मध्याह्न केते थर बिलात जाइथिले। मधुसूदन जीवनर मध्याह्न 2 थर बिलात जाइथिले। मंत्री भावरे मधुसूदन निजर नाम कौन विकास करि जाइथिले। मंत्री भावरे मधुसूदन निजर नाम स्वातंत्र और शक्तिर विकास करि जाइथिले। मधुसूदन केउं भाषारे जणे तेजस्वी वक्ता। मधुसूदन ओडिया भाषारे जणे तेजस्वी वक्ता। ओडिया और इंग्रेजी भाषारे जणे तेजस्वी वक्ता। मधुसूदन का जीवनर मूलमंत्र कौन थिला। मधुसूदन का जीवनर मूलमंत्र थिला जाति संगठन। आशा करछि वीडियोटी भल लागिथिबो। पुणी देखा हबो गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। से पर्यंत रहउछि धन्यवाद।